الفاتحة الحضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضرب للناس نتذكرون والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله ما يشركون والله الخالق البر والصبر والسبيل ما من السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من السميع العليم من الشيطان الرجيم من السميع من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله التامن من شر ما خلق. أعوذ بالله التامن من شر ما خلق. أعوذ بالله التامن من شر ما خلق. بسم الله الذي لا إله إلا هو العليم. بسم الله الذي لا إله إلا هو بسم الله الذي لا إله إلا هو العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله الرحيم. 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 ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحيم. بسم الله توصلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله توصلنا بالله. بسم الله توصلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله آمنا بالله خبرنا على. بسم الله خبرنا على. بسم الله آمنا خبرنا عليه. سبحان الله عز وجل. 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 سبحان الله سبحان الله سبحان الله العظيم. سبحان الله الحمد لله أكبر. سبحان الله أكبر. سبحان الله أكبر. سبحان الله أكبر. سبحان الله الحمد لله أكبر. يا لطيف من خلقه يا من خلقه يا خابر من خلقه لو بنا يا لطيف يا علم يا خابر من خلقه يا علم من خلقه يا خابر من خلقه لو بنا يا لطيف يا خابر من خلقه يا عالم من خلقه يا خابر من خلقه لو بنا يا لطيف يا علم يا خبير يا لطيف لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين لم يزل بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 لا إله إلا
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأعطنا نصرا كما أمرت على الذين قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت ومن وانصرنا على الكافرين بل السليل والشفين رسول الله والحمد لله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين ومن جعلنا ويمنا صلى الله عليه في دين الآخرة ويجعلنا من اسم من رزقنا ما بعد ويدعونا على أولاد وانصرنا بجملة ويردنا عبد المسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين الرحمن الرحيم صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين بدل السيدين من العالمين وصول ما وفرج بيننا ورب الجنة ويوم صلى وريوان بارهم ولومهم ولنا آخر بسر النبي بسر البادي بسر ربنا الرحمن لله رب العالمين الرحمن الرحيم صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم من بدل الرسلين ومن الصابر الدين قد بالأنباء سنة من عطاس من رسل البراس من الأمدر من عطاس ثم إلى الحمد سنة إخواني ثم إلى الرسل من عطاس ثم الحبيب
الإمام الرسول وغفر أجمعين. أن الله يأمر الجنة ويأمر نصرا ورفعا ورحمة من ونبات بدين والآخر سنسر الباتعة. بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين الرحمن الرحيم صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الصالحين ومن الراشدين ثم الأولون والشيخين ودخول العالم أجمعين ثم إلى أرواح الأمر والسماء دار الجنة ويوم نصر ورحمة من بدين ونسر الباتعة. بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين الرحمن الرحيم صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم قبل والسؤال ومأمل وسنة ضار ونبات من الآخرة أبن وسنة جل من من الشهر العبية ولن يأتينا الله نور قلوبنا وقلوبنا والموت لنسلم الإمام الأمن مديحا وسلي لنا ولكل ندعو صلاح حضرتنا من صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين الرحمن من صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم السلام لله رب العالمين أمن وزيدا يا ربنا لك الحمد كما سبحانه وسبحانك لا نحصي سلام وسد الرضا ولك الحمد إذا رضيت ولك الرضا وذل السماء الأول والآخرين وسلم وحمد لنا سيدنا ونبي المعلي مدود لنا الصحابة أجمعين. اللهم إنا نسألك رسول الله ورسول أعطيتنا اللهم اجعلنا وإيماننا بك ومنك من سنة المرجو سبحان الله شيء قدير. اللهم اجعلنا بالعبد والسلامة أكيد بدون الاستقامة وإذا من مجمدنا ومن بالأمان سميد وصلي الله بجلال والصحابة أجمعين ورزقنا كمن المتقين ودار وبدن يا رب الرحمن سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا القيوم لا تأخذه سنة ما بالأرض من ذا الذي يسكن إلا بإذنه يعلم ما بين وخلفه ولا يؤمن وسنة وما العلي والعظيم والرسول ما أنزل إلى الرب والمؤمنون قل آمنا بالله وملائكته ورسله وسلم بارك بين رسوله وقل سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا ولك المصير لا يكلف لنا رسول السواد ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا ونصرا كما أمرتنا وتحملنا ما لا تقدر لنا به وبعدنا وبدنا ورحمنا أنت ومن وصلنا لمن الكافرين لا إله إلا شريك له لا ولا شيء قدير لا إله ولا شيء قدير لا إله ولا شيء قدير سبحان الله الحمد لله سبحان الله سبحان الله أكبر أن الله لا إله إلا الله ربنا كلنا وتوب علينا ربنا كلنا رحيم ربنا اغفر لنا وتوب علينا وتوب على سيدنا محمد وسلم. أعوذ بالله من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق بسم الله الذي بسم الله العليم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله العليم رضينا بالإسلام ونبيا ونسلم ونبيا رضينا بالإسلام ونسلم ونسلم شديلا بسم الله ونسلم شديلا بسم الله ونسلم شديلا آمين بالآخرة تبني الله بدل وضر آمين بالآخرة تبني الله بدل وضر آمنا بالله والآخرة تبني الله باطن وضيع ربنا وابو عنا وابو الذي كان من يا ربنا وابو عنا ونذر يا ربنا وابو عنا ونذر ذي الكرام دعنا الرسول الكرام دعنا الإسلام يا ذي 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 الكرام دعنا الإسلام يا قوي بن صلاة الظالمين صلاة الظالمين يا قوي بن صلاة الظالمين صلى الله على الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله على المسلمين صلى الله عليه وسلم يا علي يا كبير يا خبير يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا خبير يا بريد واسم الغم يا ابن الرحام يا فارج لما اسم الغم يا ابن الرحام يا بريد واسم الغم يا ابن الرحام استغفر الله رب البر صلى خدای صلى خدای استغفر الله رب البر صلى الخدای لا اله الا الله 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 لا اله الا الله
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والشراب وكرم وذوق رضي الله على البيت الطيبين والصلاة أكرم وزيد دارة المنطق والسنين من وعلى من يرم الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم الذين لم يقولون ولا لم يقولون ولا لم يقولون الرسول إذا قبل الرسول والسنين جاسات بسم الله الرحمن الرحيم الناس ملك الناس الناس الذي وسوس بزر الجنات والناس المرسلين ورسول رسول الله بن عبد الله وآل وصحبه أجمعين والبيت والسلم والنساء وصور ما فرمان ونجنا ويقدر ما ثمن صلاتهم ويحفظنا بجيم يوم نصر أنوارهم وعلى ومن أبد ونصر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين الرحمن الرحيم الصراط المستقيم وطلجين عبد المنوضلين بالبدل والسرية العظام الباقي مقدم لبعض ونصر وابر من سرات ونصر ورجلا ويكثر من الصلاة ويبضل وضوء ويبضل ونصر وانوارهم ولومن ونصر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين ورحمة الصراط المستقيم صراط الذين منوضلين بالبدل والسرية السبيل من ونر والسرية والجنة ويكثر من الصلاة ويفضل بجيهم ويبضل ونصر وانوارهم وعلومهم بعد بدين والدنيا والآخرة بالسرير بالسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين والرحمن الرحيم الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين ما بعد والسر والصلاة والملك والسماوات والأرض والبلاد الحمد لله حدا والصلاة والفريم أن الله جل ويقدر من الصلاة ويقدر بديه ويقدر الصلاة وانوارهم والمؤمن والصر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين والرحمن الرحيم الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم والضالين آمين البادين والصالحين ووالدنا شيخنا بالدين والرزق علينا ومدرنا من الله أجمعين وعلى أرواح ومدرسة يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحم ويبر المسلمين يرحم أشمر رضاهم ويجب من شر على الهدى ويجعل بذات ابن وخيارهم ويسلم شرارهم ويقول من سلابة والموت ومن سلسل ونمدارهم ويعطي كل من سائل من رسوله يبدأ علينا بدر عريب ويمضي لنا بالسراد البغرة عافية لدرة النبي سيدنا صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين آمين اللهم نسألك الجنة ونعوذ من السد والنار ونسألك الجنة ونسألك النار اللهم نسألك الجنة ونسألك النار يا عالم السر ونسألنا وعافنا وبارك لنا حد كنا يا عالم السر من سترنا وعافنا وبارك لنا حيث كنا يا عالم السر من سترنا وعافنا وبارك لنا حيث كنا اللهم إنا اتنا بذنب لا تول ما شاء الله قبل لا إله إلا الله باب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أحاط بنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين آمين سور الله الولي القيوم لا تأخذه سنة ولا سنة وما بالأرض من يشفن ولا بيده يعلم ما بين ما خلق ولا يحمل من سوء ولا سنة ولا العظيم بنا استدرت كما استدرت من الرسول ولا أخذنا ولا سور من كل قدر مقدور وادر ومن سورة الرسول من عدوين وعدونا من سكر السنة من قدر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم صلاة لا تنبت بها ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم عزيمة لا تنشك بها ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم اللهم لا أراد ولا دار مسلم من ونجل ونسل مخلوقات مما شر وصوت والوسواس فرد النظر منك أسوأ قلوبهم وسواس نبي بلا صابق من الرجل ولا مسلم لا مسيط ولا بجبن وبجبنية ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين لله رب العالمين ويقول الخلق والهدى والسلام إلى كلماته
Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Al-Fatihah ala man bihi al-imam al-alim al-arabi al-syekh Nu'atul al-Sakandari radhiyallahu anhu wa ala man al-imam al-alim al-arabi al-abi Muhammad Ali bin Abdullah bin Asmad Baras wa ala man bihi al-alim al-arabi al-syekhuna ثم إلى أرواح شيخنا ومعلمنا وإخواننا والسلامات والمؤمنين والمؤمنات. الفاتحة. حضراتنا بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين الرحمن الرحيم والصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه سبحانك إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم والعظيم بالله العلي العظيم إلى كل حرف متمد إلى الأبدين والدهرين عنكم وجميع المسلمين سبحان قال المعلم دارني آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تتعدين همتك إلى غيره. Jangan sampai keinginanmu itu tertuju pada selain Allah Ta'ala. La tata'addayanna himmatuka ila ghairihi. Jangan sampai keinginanmu itu tertuju kepada selain Allah Ta'ala. Fal karimu la tatakhattahul amalu. Karena Allah yang maha mulia tidak mungkin akan terlampaui oleh harapan dan angan-angan. Al-karim walladhi uti man lam yarju naf'ahu. Arti karim itu yakni ia yang memberi yang tiada mengharap akan naf'ahu, mengambil manfaat. Jadi kalau Allah tuh memberi kita, sidin kadama ambil manfaat daripada pemberiannya tersebut. Kalau kita kan memberi orang, kita ada harapan orang itu membantu kita. Kalau Allah memberi, sidin kadada ambil manfaat daripada orang yang diberi. Wala yakhafu syarrahu. Dan Allah itu memberi, kalau bang Allah itu takut lawan kejahatan orang tersebut. Kalau manusia kan memberi orang, kalau kita nih memberi orang itu karena ada dua. Pertama, kita mengharap orang itu membalas bantuan kita. Yang kedua, kita memberi orang supaya orang itu jangan mengganggu kita. Wala yubali biman a'ta wala bima a'ta. Dan Allah itu kada peduli dengan siapa sidin memberi. Artinya siapapun diberi sidin. Orang kafir kah diberi sidin juga, orang nang taat kah diberi sidin juga, orang nang maksiat kah sidin. Kalau memberi itu kada pandang bulu, nang taat diberi sidin, nang kada taat itu diberi sidin. Wala bima a'ta. Dan Allah kada peduli juga dengan apa-apa nang ia beri. Ada nang diberi sidin orang tu pangkat, ada nang diberi sidin orang tu jabatan, ada orang itu nang diberi sidin kesehatan, ada orang itu nang diberi sidin harta. Li thubuti ginahu an isalil manafi'i ilaihi. Karena Allah itu tetap kekayaannya daripada menyampaikan manfaat kepadanya. Artinya kenapa sidin babari lawan siapapun? Karena kesugihan Allah itu tetap. Kalau dibari akan sidin, misalnya dibari akan sidin nih, kesugihan sidin bakurang kada. Kalau kita kan kesugihan kita apabila kita bari ke orang pasti berkurang. Jika kita bisi duit 10.000, kita bari akan lawan orang 5.000, itu berkurang. Kalau Allah Ta'ala sidin memberi tadi li subuti ginahu, karena kekayaan Allah itu tetap. Karena kekayaan Allah itu nang diberiakan sidin lawan kita itu cuma seperti setitik air yang diminum oleh burung itu di banyu lautan. Kalau misalnya burung itu minum seitu janya, artinya
minumnya itu burung kada mengurangi itu banyu yang ada itu di laut. Wa ta'alihi an ayyudrika kunhahu siwah, dan Allah maha tinggi daripada memperdapati akan hakikatnya selainnya. Au yusni alaihi haqqa sanahu illa iyahu, atau memuji atasnya akan sebenar-benar pujian kecuali kepadanya. Bahwal karimu al-mibdal alladzi la tatakhattahul amal wa lam ta'tarihi mughiratul ahwal, yang mana Allah itu al-karim, Allah itu maha memberi lagi maha mibdal, memberi anugerah, yang mana tidaklah mungkin akan terlampaui oleh segala harapan, dan tiadalah merubah akan dia itu segala hal. Wa haitsu alimta annahu kadzalika, dan sekira-kira engkau sudah mengetahui yang demikian itu, fala yang bagilah ka anta ta'adda bihimmatika fi hawajika li siwah, maka tidak sepantasnya engkau menunjukkan hajat engkau kepada selain Allah. Jangan sampai ujar sidin kita berhajat kepada selain Allah Ta'ala. Artinya kalau kita ada berhajat kepada makhluk, kalau kita sudah tahu bahwasanya Allah itu yang mengabulkan hajat, jangan kita bahajat itu lawan makhluk. Wala taqsud biman ilayya, dan janganlah engkau menuju pada segala keinginan engkau kecuali kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau kita punya keinginan banyak, sandarkan keinginan kita itu kepada Allah. Jangan kita menyandarkan keinginan kita itu kepada makhluk. Fala li ghairihi haqiqata wujudi fi dzati wa sifatih, karena yang lain daripada Allah secara hakikat itu mereka tidak mempunyai wujud pada zatnya dan sifatnya. Artinya makhluk itu kan inya kadada beisi wujud, kadada beisi zat, kadada beisi sifat. Jadi kalau kita bahajat lawannya, cakap makhluk itu kan kadada beisi sifat seperti pemurah misalnya. Inya kadada beisi sifat itu. Kalau kita bahajat lawannya, pastinya kada kau memberi lawan kita. Padlan ayyakuna indahu ma tatlub, apalagi makhluk itu ada apa yang kita minta. Nang kita hajatakan nih, nang kita pinta nih lawan makhluk, itu makhluknya kada beisi. Jangan nang kita minta tadi inya beisi zatnya aja kada, beisi sifatnya aja kada, lalu kita bahajat lawan ia ujar sidit magina ia kada kau mengabulakan. Waladaihi ma taksud, dan ia kada ada beisi apa nang kita tuju. Inya kada beisi apa yang kita tuju. Bahwa la yardaka taksudu ghairahu, dan Allah itu dia tidak ridha kepada engkau apabila kita meminta atau menuju kepada selainnya. Allah itu kada katuju kalau kita ini bahajat kepada selainnya. Jadi kalau kita ada nih, ada keinginan, ada hajat, kita minta lawan makhluk, Allah tuh kada ridha. Ika mujar Allah muhandak bapi minta lawan aku. Muhandak bapi pinta do minta lawan aku, jangan lawan nang lain. Wala ta'arrad an ma'rufihi wa khairihi, dan jangan engkau mendatangkan daripada kebaikannya itu
daripada ma'rufnya dan kebaikannya kepada nang lain. Kalau nang lain ujar sidin kada kawa mendatangkan kebaikan. Bapak kita ujar sidin anu meminta-minta lawan nang lain, kaifa waqad allama kadzalika wa dallaka alaihi, dan sungguh Allah itu melajari engkau yang demikian itu, wa dallaka, dan Allah menunjukkan engkau atasnya, wa nabbahaka ala ma indahu min azimil fadli, dan Allah menjagakan akan engkau atas apa yang ada di sisinya daripada kebesaran anugerahnya. Faqala wallahu dzul fadlil azim, dan Allah itu mempunyai anugerah yang maha besar. Jadi apa yang kita hendak itu lawan Allah ada. Apa yang kita hendak lawan Allah itu ada. Urusan apapun. Wadalaka ala annaka la yuhishannaka azima jirmika wa katsari dzambika bahwa alladzi idza qaddara afa, dan Allah menunjukkan atas engkau, menunjukkan ia akan engkau atas bahwa engkau itu tiadalah engkau yuhishannaka mengerjakan engkau akan kebesaran, akan besarnya dosa engkau dan banyakkan dosa engkau, bahwa alladzi idza qaddara afa, apabila Allah yang mentakdirkan dosa tersebut kepada engkau, afa, maka Allah itu memaafkan. Jadi kalau dosa itu Allah takdirkan lawan kita, kita nih menggawi dosa karena itu takdirnya, maka apabila dosa itu yang kita kerjakan itu takdirnya, afa, Allah itu memaafkan lawan dosa kita tersebut. Kalau bang lawan Allah Ta'ala itu sidin baucap tidak ada maaf bagimu, itu kada ada. Kalau dosa itu apa yang terjadi lawan kita itu takdir dari Allah, lalu kita menggawi itu dosa, berarti dosa itu afa, dimaafkannya. Afa, dimaafkannya. Karena dosa tadi itu ditakdirkan kepada kita. Wa idza tadara ilaihi qabila wa mastaqasa, dan apabila kita minta uzur, dan apabila kita minta uzur kepada Allah, maka Allah menerima keuzuran kita. Apabila kita minta uzur lawan Allah, maka Allah menerima keuzuran kita. Faqala ud'uni astajib lakum. Firman Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum. Mintalah olehmu kepadaku, pasti aku beri, pasti aku kabulkan kepada kamu. Jadi kalau kita hendak minta apapun itu kebutuhan, mintai lawan Allah. Cuman permintaan kita itu pasti kabul. Cuman kabulnya astajib itu fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu maknanya ada dua, ada lil hal sekarang dan ada lil istiqbal lagi akan datang. Apabila kita minta pasti itu kabul. Kabulnya bisa sekarang, bisa nang akan datang, tapi kabul. Apa aja kita hendak minta. Wa qala was'alullaha min fadli, ujar Allah Ta'ala, minta olehmu akan Allah, min fadli, daripada anugerahnya. Artinya Allah tuh menyuruh kita hendak minta, ujar Allah, minta lawan aku ja. Mun hendak minta, minta lawan aku ja. Allah itu kan memberi kita sesuai dengan kebutuhan kita, bukan sesuai dengan permintaan kita. Allah itu memberi kita sesuai dengan kebutuhan kita.
Bukan sesuai dengan permintaan kita. Kita minta duit misalnya 100 juta triliun, tapi kita 100 juta triliun untuk panjang ada takawajum buat duitnya. Ujar Allah ikam kada perlu kubari situ. Nang sesuai lawan kebutuhan ikamnya itu nang kubari. Faman taba min ba'di dzulmihi wa aslah fa innallaha yatubu alaih. Ujar firman Allah yang lain, siapa tobat daripada setelah ia zalimnya dan ia memperbaiki dirinya, maka Allah menerima tobat atasnya. Wa qala illa man taba wa amana wa amila sholihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanatin. Kecuali orang-orang yang tobat dan beriman dan beramal soleh, mereka itulah Allah gantikan kejahatan mereka itu dengan kebaikan. Allah gantikan kejahatan mereka itu dengan kebaikan. Ila ghairi dzalika, lain daripada yang lainnya. Artinya dalilnya banyak. Wa min lutfihi bi 'abdihi an ja'ala li ibadi min kulli ismin min asma'ihi khuluqan. Setengah daripada kasih sayangnya dengan hambanya, setengah daripada kasih sayang Allah itu lawan hambanya, an ja'ala li ibadi min kulli ismin min asma'ihi khuluqan. Allah menjadikan bagi hamba-hambanya daripada setiap nama daripada namanya Allah itu khuluqan, ada akhlaknya. Walhamdulillah faqala man tajidu min ahli dairatil Islam yamtakhallaq biwahidin min asma'ihi. Dan sedikit sekali mentajidu, orang yang kau dapati daripada orang-orang Islam yang tidak berakhlak dengan salah satu daripada asmanya Allah Ta'ala. Walaka min ismi al-karim an tukrima nafsaka wa tasunaha an rada ili akhlakia. Seperti ujar di sini, nama Allah Al-Karim. Nama Allah Al-Karim itu antukrima nafsaka, hendaklah kita berakhlak dengan nama Allah Al-Karim. Antukrima nafsaka, hendaklah engkau memuliakan diri engkau. Watasunaha, dan engkau memelihara akan dia. An-nurada ili akhlakia, daripada kekotoran akhlaknya. Kan Allah punya nama Al-Karim, lalu kita disuruh menurut akhlaknya Allah yang Al-Karim tersebut, jaga muliakan diri kita, pelihara diri kita daripada sifat-sifat yang tercela. Wa tukrimaha bitaqwa, cara kita memuliakan diri kita yakni dengan cara kita takwa. Wa tatakarrama al-qalu 'azim min a'dha'ika bi ihya'ihi bil a'malil al-muqarribati ila Allah zulfa, dan cara kita memuliakan anggota tubuh kita ujar sidin dengan cara hendaklah kita beramal yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena itulah di dalam hadis takhallaku bi akhlaqillah, berakhlaklah kamu itu dengan akhlaknya Allah Ta'ala. Kalau misalnya ada asma Allah Ar-Rahman, Allah itu bersifat kasih sayang, kita pun disuruh berakhlak seperti Allah tadi bersifat kasih sayang. Kalau Allah itu punya asma Al-Ghaffar, Allah Maha Pengampun, kita pun disuruh berakhlak seperti Allah, yakni kita juga mengampuni kesalahan orang lain. Wali fi dzalika in kunta tarju ladaihi al-fadla wal amal fala ta'addahu lil asbabi wal hiyali. Jikalau adalah engkau mengharap bahwasanya engkau mempunyai kelebihan dan keinginan, maka janganlah engkau fala ta'addahu, janganlah engkau menyandarkan hajat engkau itu kepada sebab, janganlah engkau menyandarkan kepada sebab. Sebab itu misalnya kita berusaha atau berdagang, jangan kita menyandarkan harapan kita itu kepada usaha kita, walhiyal, atau menyandarkan kepada itu hiyal tipu daya kita. Innal karima idza manila lam yanal yu'ti wa yughdi anil ajrami waz zalal.
Karena Allah itu Al-Karim, Allah itu Maha Pemurah. Idza manila lam yanal, apabila apa yang dicapai yang tidak dicapai, Allah itu memberikan baik kepada orang yang berdosa ataupun orang yang punya kesalahan. Jadi Allah punya nama Al-Karim. Al-Karim itu siapapun orangnya itu diberi Allah. Orang nang taat kah, orang nang maksiat kah, orang kafir kah, orang Islam kah, itu diberi isidin. Itu asma Allah Al-Karim. Pakai ta'rifuhu yauman wa tatabaddalu ilal khalaiki aw talja ilal ilali. Walamma kana walladhi yuridul hajati alaika, dan manakala adalah Allah yang mendatangkan seluruh hajat ke atas engkau, kama anau yahdi azulfa ladaika ni'matan mihlul yaruddaka ila babihi, seperti Allah memberikan kepada seluruh ini makhluk ladaika di sisi engkau ada ni'matan minhu, ada nikmat daripadanya, liyaruddaka ila babih, ketika Allah memberi nikmat kepada kita, liyaruddaka ila babi, supaya kita menghadap kepada pintunya. Litaqra'a bikafil fakri wal ittirar babal ghina, supaya kita mengetuk dengan kafil fakri, dengan kefakiran kita dan keberhajatan kita akan pintu Allah yang maha kaya. Wa khazainal ata al mudiyah tahta wujudil inkisar wal ittirar. Qala al-mu'allif radhiyallahu ta'ala an, berkata mu'allif Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu ta'ala an, la tarfa'anna ila ghairi hajatan huwa muridu alaika, jangan engkau mengadukan satu hajat kepada selain Allah Ta'ala, karena hajat itu yang mendatangkan dia kepada engkau. Jangan kamu mengadukan satu hajat kepada selain Allah Ta'ala, karena hajat itu ia yang mendatangkan kepada engkau. Ada lagi yang mati, jangan kamu melaporkan satu musibah kepada selain Allah, karena musibah itu Allah yang mendatangkan atas engkau. Artinya bapak kita melaporkan kita ini dapat bala musibah, melaporkan lawan makhluk ujirisin, padahal yang mendatangkannya itu Allah. Huwa muriduha il alaika, ia yang mendatangkan itu atas engkau. Pakai bayar pau ghairuhu makana huwa lahu wadhi'an, bagaimana orang lain bisa menghilangkan bala musibah itu sedangkan yang mendatangkan bala musibah itu dia, maksud dia itu Allah. Man la yastatu ayyar bahajatu an nafsi, sedangkan makhluk itu dia tidak bisa menolak bala musibah itu daripada dirinya sendiri. Pakai payasati ayyakunalha an ghairihi rafi'an, apalagi ia kuasa untuk menghilangkan bala musibah itu daripada orang lain. Inya jauh jadi sidin, ketika dapat bala musibah kada kau menghindar, kada kau menolak, apalagi inya hendak membantu orang lain. La tarfa'anna, jangan engkau mengadukan apapun baik itu bala musibah kepada selain Allah, karena bala musibah itu muriduha alaika, dia yang mendatangkan atas engkau. Imbah Allah tuh mendatangkan misalnya banjir rob lah, siapa yang kau menghilangkan itu, biar bubuhan pasukan pemadam kebakaran itu disedotnya banyu itu ya kada kawa juga. Ar-rafu huwa at-talab, arti rafu itu wa talab, yakni meminta atau mengadukan. Wa uquful himati ala babil marfu,
ilahi dan bertahannya keinginan daripada pintu menghilangkan daripada bala musibah itu kepadanya. Innama fi raf'ina zilatin fil hal, ada kalanya pada mengangkatkan bala musibah ketika itu, au khapan minna fil ma'al, atau ia takut bala musibah itu pada akan datang, au irada ta'atiyatin, atau ia menghendaki akan pemberian, au dab'a baliyatin, atau ia menolak bala musibah. Kada kawau jadi sidin anu mun Allah tuh kada menghendaki irada ta'atiyatin, misalnya kita hendak memberi orang tapi Allah kada menghendaki, tetap kita kada kau hendak memberi, atau menolak bala musibah, tetap kita kada kau hendak menolak bala musibah tersebut. Kalau Allah nang muriduha alaikana, Allah mendatangkan bala musibah itu atas engkau. Siapapun orang kada kawan yang menolaknya. Fa idza alimta dzalika wa ata nur tauhid alla fa ila illallah, dan apabila engkau sudah tahu yang demikian itu dan Allah ia memberikan nur tauhid kepada engkau, alla fa ila illallah, karena tidak ada yang memperbuat itu kecuali Allah Ta'ala. Nang mendatangkan bala itu, mendatangkan bala musibah itu, yakni Allah. Itu semuanya perbuatan Allah, la fa'ila illallah. Alimta anna wujudal manafi wa daf'al madari asarul li mu'assiratin, dan engkau tahu bahwasanya adanya itu manfaat dan tertolaknya segala kemudaratan itu daripada bekas daripada perbuatannya Allah Ta'ala. Watikal mu'assirat imma min madhahiril af'alil zahir atharu fi zawahiril amal wal aqwal, ada kalanya daripada zahir itu perbuatan yang zahir, bekasnya daripada nampaknya itu amal dan perkataan. Wa imma min athari tajalli sifat allati tadharu atharu fil malakutiyat wal maqamatil ukhrawiyat. Wa idza tahaqqaqta bi alla fa'ila wala mu'assira wala muharrika wala musakkina wala nafi'a wala dhara wala wadhi'a wala rafi'a ilallah wala mausufa bi sifatil kamal wala dhahira bil jamal wal jalal ilallah. Dan apabila sudah engkau tahaqqaqta benar, di mana engkau benar la fa'ila, dengan bahasa engkau mengata la fa'ila, tidak ada yang memperbuat, la mu'assira, tidak ada yang memberi bekas, wala muharrika, tidak ada yang menggerakkan, wala musakkina, tidak ada yang mendiamkan, wala nafi'a, tidak ada yang memberi manfaat, wala dharra, tidak ada yang memberi mudarat, wala wadhi'a, tidak ada yang menurunkan, wala rafi'a, tidak ada yang menaikkan, illallah, kecuali Allah. Jadi nang menaikkan itu Allah, nang menurunkan itu Allah, nang memuliakan itu Allah, nang menghinakan itu Allah. Wala mausuf bi sifatil kamal, dan tidak ada yang bersifat kesempurnaan dan tidak ada yang nampak dengan sifat keelokan dan jalal kecuali Allah. Alim ta yakin annahu la yarfa manazala bika siwah, lalu tahulah engkau secara yakin tidak ada yang bisa menghilangkan bala musibah tersebut kecuali Dia. Jadi kalau Allah engkau menghilangkan pandemi itu, Allah. Nangkawa menghilangkan pandemi itu, baik pandemi corona, nangkawa menghilangakan itu Allah. Wa alimta anna ghairaka misluk fi anzihi an rabbi ma anzalah,
Dan engkau tahu bahwasanya seumpama engkau selain engkau, artinya selain engkau ini seumpama engkau lemah daripada menghilangkan bala musibah tersebut. Artinya kita nang naran makhluk ini nang hendak menghilangkan bala musibah itu kita ini sabaratan azzihi, kita itu seberatan lemah. Kita ini kan timbul pasrahnya aja lagi. Wayah apabila corona itu hilang dari Indonesia atau dari dunia ini. Kada tahu lagi dah. Nang naran makhluk tuh hendak menghilangkan penyakit itu, bala musibah itu seberatan lemah. Au tabdili ma qaddarahu fama jaza alaika, atau hendak merubah apa yang Allah takdirkan. Artinya kalau Allah menakdirkan itu lawan kita misalnya 3 tahun, hendak kita rubah secepatnya kada kawa juga. Au tabdili ma qaddarahu fama jaza alaika, itu kada mungkin. Kalau bang kita kawa hendak merubah takdir Allah itu, anak kita percepat misalnya kada. Pama jaza alaika jaza ala ghairika, apa yang harus atas engkau jaza ala ghairika, dan harus juga atas selain engkau. Fa idza lam taqdir ala rabbi ma nazala bika, apabila engkau tidak kuasa atas menghilangkan apa yang Allah turunkan dengan engkau, kalau kita lemah, fa ghairuka ajazu, kita aja lemah apalagi nang lain daripada engkau, ajazu, mereka itu lebih lemah. Kaifa tunzilul hawaija aw tarfa'ul matalib bil ghair, bagaimana engkau jasidin meminta hajat atau mengadukan segala tuntutan kepada selain Allah taala. Am kaifa yajmalu bika an tundiya matayat talab ila siwa waqad alimta faqra ghairihi wa thubuta ghinahu, atau bagaimana engkau yajmalu alaika, engkau berlembut-lembut dengan engkau atas segala tuntutan tersebut kepada selain Allah, padahal engkau tahu bahwa yang lain daripada Allah itu semuanya fakir, nang sugih itu cuma Allah, nang sugih itu cuma Allah. Wa zaghairihi wa subuta izzihi, dan yang lain Allah itu semuanya lama dan Allah itu mulia. Wakti darihi, dan Allah itu yang mentakdirkan akan dia. Am kaibatan tantasiru biman huwa muftakirun fi wujudi ginahu, atau bagaimana ikam minta tolong ujar sidin dengan orang yang berhajat kepada kekayaannya Allah Ta'ala. Cuma kita minta tolong lawan makhluk ujar sidin, ya makhluk itu kada kawa juga menolong kita. Ya ajaban atara yarfa ghairuhu ma anzalah, aduh jadi sini ajaibnya. Atara yarfa ghairuhu ma anzalah, apakah engkau melihat yarfa ghairuhu ma anzalah, orang lain itu bisa menghilangkan bala musibah yang Allah turunkan. Au yatlub min siwa ma la yujadu illa fi khazaini, atau dia meminta kepada orang yang lain daripada Allah, padahal harta benda itu ada di perbendaharaannya Allah Ta'ala. Kayak apa ujar di sini kita hendak berpinta lawan yang lain, sedangkan yang kita minta itu seluruh harta benda ada padanya. Atara li ghairihi minal qudrati ma laysa lahu, apakah yang lain daripada Allah itu mereka punya kekuasaan? Artinya yang lain dari Allah Ta'ala ini punya kudratkah? Ma laysa lahu, mereka tidak ada punya kudrat baginya. Au yujadu mahu man huwa halikun bi wujudihi wa ghaibun bi syuhudihi, atau didapat sertanya Allah padahal orang itu makhluk itu binasa pada sifat wujudnya, dan makhluk itu gaib daripada pandangannya. Wa yakfi minal adbi an
asbattal batila mal haqqi, dan cukup akan engkau daripada ini teguran bahwasanya asbattal batila mal haq, engkau menetapkan akan yang batil ini serta yang hak. Pakai bawakat asbattal batila wa amantabi, dan engkau sungguh menetapkan akan yang batil ini dan engkau beriman dengan dia. Wa kafartal haqqa, dan engkau kafir dengan Allah Ta'ala. Kalau engkau tuh jadi sidin meminta lawan makhluk, berarti engkau mengatakan makhluk ini ada. Kalau engkau tuh ada hajat lawan makhluk, meminta lawan makhluk, wa amanta, bahkan engkau beriman itu dengan makhluk, wa kafartal haqqa, dan engkau kafir itu dengan Allah. Ai satar tahu, engkau menutup akan dia. Qala Allah ta'ala walladzina amanu bil batili wa kafaru billah ulaika humul khasirun. Ujar Allah Ta'ala, orang-orang yang beriman dengan yang batil. Yang batil itu maksudnya makhluk. Wa kafaru billah, dan mereka kafir dengan Allah. Ulaika humul khasirun, mereka itulah orang-orang yang rugi. Mereka lebih percaya kepada itu makhluk daripada percaya kepada Allah. Mereka lebih berhajat kepada itu makhluk daripada berhajat kepada Allah. Orang ini ujar sidin, ulaika humul khasirun, mereka inilah orang-orang yang rugi. Wa man aksaru halan wa ahyabu soalan, dan orang yang paling rugi halnya dan paling rugi permintaannya miman rafa khawaijah biman huwa ghafilun an du'aihi, yakni orang-orang yang mengadukan hajatnya dengan orang yang lupa daripada doanya, mustabriun an wilaihi, dan ia mutabarriun berlepas diri daripada walaihi, daripada kekuasaannya. Kayak apa kita ini ujar sidin, kayak apa kita ini kada rugi kalau kita bahajat atau mengangkatkan doa atau mengangkatkan hajat kita lawan orang nang lupa. Maksud nang lupa itu makhluk. Kenapa bahajat kita lawan iya ujar sidin? Fa idza kanatil umuru sadiratan anhu, sedangkan perkara itu sadiratan timbulnya daripadanya Allah. Waqad alimta kamala ilmihi wa ginahu wa nubuda hukmih, dan engkau tahu Allah itu sempurna ilmunya, Allah itu maha kaya, dan Allah itu lulus segala hukumnya. Wa annahu la radda li amri, bahwasanya Allah itu tidak ada yang menolak bagi perkaranya. Wala mu'aqiba li hukmih, dan tidak ada yang menghukumkan bagi hukumnya. Pakai pataraka taksudu ghairahu wa huwa la yarda dzalika laka, bagaimana engkau taraka melihat ia akan engkau menuju kepada selainnya, walhal dia tidak ridha yang demikian itu bagi engkau. Alaysa fi dzalika ghayatul jafa, kalau kita ujar sidin meminta lawan orang lain, berarti engkau itu jauh lawan Allah Ta'ala. Alaysa fi dzalika ghayatul jafa wa adamul insaf, berarti engkau ni kada sadar. Watarkul wafa, dan engkau meninggalkan al wafa yang menyempurnakan. Watarkul mubalati, dan engkau meninggalkan itu kepedulian bil janabil ilahi kepada Allah Ta'ala. Fama tarji ila babihi ila waqat hawalta kulla hilatin, maka tidaklah kembali engkau kepada pintunya Allah kecuali engkau sudah berusaha berpaling kepada setiap tipu daya tersebut. Wa talawwata bi kulli wasilatin atara lil wasail min jalbin naf'i wa dafi dhari ma laysa lahu, apakah engkau melihat bagi segala wasilah daripada yang menarik manfaat dan menolak kemudaratan ma laysa lahu, barang tidak ada baginya. Amtarahu la yasma nida'aka wa ya'lam al-dharra'aka ila bitadkiril mudakkirin,
atau engkau tidak melihat akan dia, tidak mendengar ia akan doanya engkau dan mengetahui dia kemudaratan engkau, illa bitadkiril mudzakirin, kecuali peringatan daripada orang yang memberi peringatan. Kaifa wa huwa alladzi nasabadala ila wa abanal wasaila. Hada al-atbu idza ghafalta anhu, dan inilah teguran apabila engkau lupa daripadanya. Wa ta'allaqta bi siwa, dan apabila engkau ta'alluq kepada selainnya. Wa lam tashhad sirallah bil wasa'id wal wasail, dan engkau tidak melihat akan rahasia Allah pada itu wasitoh dan pada itu wasilah. Wa ila idza kunta lidzalika syahidan walau fil umuri dzakiran fala haraja an tatawassala ilaihi biwasailihi. Dan apabila adalah engkau seperti yang demikian itu syahidan, penyaksian, walau fil umuri dzakiran, dan baginya pada segala perkara ada yang memberi peringatan, fala haraja an tatawassala ilaihi biwasailihi, maka tidak mengapa engkau bertawassul kepada Allah dengan wasilahnya. Artinya ada orang mujahidin bertawassul, minta sesuatu itu dia bertawassul dengan orang-orang yang dekat dengan Allah, fala haraja, itu tidak mengapa. Tapi kalau kita minta lawan makhluk, nah orang itu tidak bisa dijadikan wasilah, maka kita itu termasuk orang yang lupa, orang yang jauh lawan Allah Ta'ala. Tapi ketika kita bertawassul dengan orang yang dekat dengan Allah, la haraja, itu tidak mengapa. Seperti kita baca doa sering, ya Maulana ya Mujib, ya Hadiran Nagib, tawassalna ilaika bil Habib, kami ya Allah tawassul dengan engkau, bil Habib, dengan Rasulullah. Tawassalna ilaika bil Habib taqdi hajatina, kabulkan hajat kami. Ketika kita bertawassul dengan orang yang dekat dengan Allah, la haraja, maka itu tidak mengapa. Jadi silahkan aja bertawassul, baik itu dengan nabi-nabi, baik itu dengan rasul, baik itu dengan orang-orang saleh, atau baik itu dengan wali-wali Allah Ta'ala, karena mereka orang-orang yang dekat dengan Allah. Fala haraja, itu tidak mengapa. Wa tadarra'a ilahi bi asfi'i, dan dia berdoa kepada Allah bi asfi'ihi, dengan kekasih-kekasihnya, dengan kekasih-kekasih Allah. Wa khawasi awliyaihi, dan orang-orang yang khusus daripada wali-walinya. Wa syairihi wa mahtarama li hurmatihi, bahwa alladhi nasabal asbab wa arrafakal al-abwab faqala wa'tul buyut min abwabiha, karena di dalam Al-Quran disebut datangi itu rumah melewat pintunya, datangi itu rumah melewat itu pintunya. Jadi pintunya Allah Ta'ala itu yakni nabi-nabi, orang-orang soleh, wali-wali Allah Ta'ala, itu pintunya Allah. Pasamahu birran, maka ia menamai akan dia ketika kita bertawassul itu dengan wali-wali Allah, maka itu disebut birran, itu disebut namanya baik. Waqad alimta ma amarakallah an tatasaffa ilaihi wa tad'uhu bihi min asmahi wa ma arrafaka fi kitabi id qala walil asmaul husna fad'uhu biha. Dan engkau sudah mengetahui apa yang Allah perintahkan agar engkau an tatasaffa ilaihi, memberi syafaat kepadanya dan engkau berdoa dengan dia daripada asma-asma Allah, dan Allah mengenakan dia akan engkau fi kitabi, pada kitabnya, ketika Allah menyuruh walillahil asmaul husna fad'uhu biha, dan bagi Allah itu ada punya asmaul husna, maka berdoalah kamu dengan asmaul husna tersebut. Artinya boleh aja kita minta ujian sidin melewat asmaul husna. Misalnya ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, iqdi hajatina misalnya. Silahkan kita berdoa melewat asmaul husna. Silahkan kita berdoa melewat wasilah atau wasitah para wali-wali Allah. Waqad sabata anna syafa'atal amya ulama kullun ala hasbi jahihi indah. Dan engkau sudah tahu
syafaatnya nabi-nabi dan ulama semuanya atas sekira-kira pangkatnya indah di sisi Allah. Jadi syafaat itu ada lawan nabi-nabi, ada lawan ulama-ulama. Tergantung pangkatnya masing-masing di sisi Allah. Lakin ba'dal idni fi dzalika faqala la yashfa'una illa liman irtada. Tidaklah bisa mereka memberi syafaat kecuali kepada orang yang diridai. Wa haqquhum bidzalikal maqam akhsyahum lahu faqala wa hum min khasyatihi musbikun. Dan yang paling berhak mereka itu dengan yang memberikan itu maqam, yakni orang yang paling takut lawan Allah. Wahum min khasyati musbikun, dan mereka itulah daripada rasa takutnya musbikun, mereka bersifat kasih sayang. Wali fi dzalika, dan bagiku pada yang demikian itu, ya taliban nuji bil hajati wa dhafri iksid hudita ila dzil judi wal karam. Hai orang yang menuntut keselamatan pada segala hajat dan keberuntungan, tuju olehmu niscaya kamu dapat hidayah kepada Allah Ta'ala yang maha pemurah. Kun akibal hammi fil halati bin nazar ila alladhi khairuhu jamun nida amim. Wa aslul itimad ala Allah wa sultani billah. Kemudian asal orang itu berpegang lawan Allah karena ia baik sangka dengan Allah. Kenapa orang itu berpegangnya lawan Allah? Karena ia baik sangka lawan Allah. Wa aslul i'timad ala ghairillah su'udzanni billah. Kenapa orang itu berpegang lawan makhluk? Karena ia su'udzanni billah, karena ia jahat sangka lawan Allah. Dikiranya makhluk itu nangkawa mengabulkan hajatnya. Kan manusia ini ada yang berpegang lawan Allah, ada yang berpegang lawan makhluk Allah. Kalau orang itu berpegang lawan Allah, berarti ia baik sangka lawan Allah. Kalau ia berpegang dengan makhluk Allah, berarti ia jahat sangka lawan Allah. Dikiranya Allah itu kadakawa mengabulkan hajatnya. Dikiranya Allah Ta'ala itu kadakawa mengabulkan hajatnya. Lalu ia berharap benar itu lawan orang. Aku lawan nikam nipang sudah berharap jangan ada lagi lawan yang lain. Aku lawan nikam nipang sudah berharap jangan lawan yang lain, gak ada lagi sudah. Pas orang kadang mengabulkan hajat kita, lalu timbul pemalar aja. Makhluk ini kan kada tapi kawa kita harap juga. Masalahnya makhluk ini ia bisa guring, ia bisa mengantuk. Jangan tabiba ingkut kita di benang yang rotos. Jangan tabiba sandar di pohon japok. Jadi mun hanak basandar itu di pohon yang kuat. Makin kita berharap lawan makhluk pian, makin kita sakit hati. Kenapa? Ketika inya kada kau mengabulkan hajat kita, nah timbul kita kena prasangka nang macam-macam lawannya. Padahal inya pun kada kawa juga mengabulkan hajat kita. Jadi orang nang berpegang lawan Allah karena ia baik sangka lawan Allah. Orang nang berpegang lawan makhluk karena ia jahat sangka lawan Allah. A'adanallahu minhu wa saddanika bihi yalzamuka illam tuhassin dhannak bil kauni ahlal fadli. Dan baik sangkanya engkau dengan Allah, yalzamuka malazimi akan engkau, illam artinya baik sangka lawan Allah itu wajib lawan kita. Baik sangka kita lawan Allah itu wajib. Illam tuhassin dhannaka bil kauni ahlal fadli wa li'ausahu fil ula wa nu'utihi al fadla. Baik sangka lawan Allah itu kita baik sangka lawan Allah pertama karena Allah Ta'ala itu orang yang pantas ahlal fadli, beliau mempunyai segala anugerah dan sifat Allah itu tinggi dan sifat Allah itu penuh dengan kemuliaan. Itu nang maulah kita baik sangka lawan Allah.
falima yasilu ilaika minal ala'i wal ihsan. Apalagi kita jadi baik sangka lawan Allah karena Allah menyampaikan kepada kita minal ala'i segala nikmat. Kan nang Allah bari ini lawan kita nikmat iman, Islam, jadi umat Nabi Muhammad, jadi hamba Allah, jadi manusia sehat. Itu nikmat-nikmat dan diberi Allah. Kenapa kita kada cinta lawan sidin? Wal ihsan dan kebaikan Allah, wa azimil imtinan dan besarnya segala anugerah. Falidzalika mulazimuka ala mamaril azman, karena itulah lazim lawan engkau baik sangka lawan Allah sepanjang zaman. Sepanjang zaman. Lidzalika qala al-mu'allif radhiyallahu ta'ala an, karena itulah berkata mu'allif, illam tuhassin dhannaka bil ajli wasfih hassin dhannaka bil ajli muamalatihi ma'aka. Jikalau engkau tidak baik sangka dengan Allah karena sifatnya, baik sangkalah engkau dengan Allah karena Allah bertubi-tubi memberi nikmat kepada engkau. Artinya jalur kita baik sangka lawan Allah itu ada dua. Ada karena memandang sifat Allah, ada karena memandang itu kebaikan Allah. Fahal awadaka ila hasanan, tidaklah Allah memberikan kepada engkau kecuali nang baik-baik. Artinya Allah memberi kita ini hasanan, itu nang baik-baik, kadada nang kada baik dibari sidin. Wahal asda ilaika illa minanan, dan tidaklah Allah memberi kepada engkau kecuali banyak itu minanan, anugerah. Jalur kita hendak hendak apa, jahat sangka lawan Allah tuh kedada ujar sidin. Jalur kita tuh hendak jahat sangka lawan Allah tuh kedada sebenarnya. Husnul dzanni billah aslu kulli khairin, baik sangka lawan Allah asal daripada seluruh kebaikan. Jadi seluruh kebaikan itu andaknya dibaik sangka lawan Allah. Wa man ba'u kulli fadilatin, dan baik sangka lawan Allah sumber segala anugerah. Wa anjahu kulli wasilatin, dan baik sangka lawan Allah itu anjahu kulli wasilatin, itu nang paling selamat setiap wasilah. Wa bihi nala dawul fadaili, dan dengan inilah, dengan baik sangka lawan Allah, nala dawul fadail, mencapai orang-orang yang mempunyai kelebihan. Wa tamada kullu muhaqqiqin wasilin, dan itulah pegangan orang-orang ahli hakikat yang sudah wasil kepada Allah. Wa indahu yakunu laka kullu ma anta amilun wa tasluhu muamalatu kulli amilin. Fa idza aradallahu ayunila abdahu fadilatan wa yuwallihu jamilahu ja'ala husnal dhanni bilahu ilahi sulaman. Apabila Allah menghendaki yunila abdahu, mencapai hambanya itu akan anugerah, dan Allah memberi pangkat kepada orang itu sebagai wali, Allah jadikan orang itu baik sangka dengan Allah. Jadi seluruh wali-wali Allah itu kenapa mereka jadi wali? Karena mereka baik sangka lawan Allah Ta'ala. Itulah amalan daripada wali-wali Allah Ta'ala, yakni baik sangka. Pokoknya pandangannya apa yang diberikan Allah kepadanya itu seberataan baik. Inya kada pernah mengatakan apa yang diberikan Allah kepada dirinya itu jahat. Kada. Pokoknya apa yang diberikan Allah kepada inya seberataan itu baik. Itu kan perlu ilmunya juga. Kadang mungkin kita memandangkan apa yang diberikan Allah kepada kita itu semuanya baik, pun kada ada ilmunya. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim ya Allah siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sahbihi ajma'in wa fa'ana kirim ya rahim.